Mwenye kudhani amesimama ajiangalie vizuri, asije akaanguka. Leo tunakuja kugundua kwa nini kuwa na baraka na nafasi kubwa za kiroho hakulindi moja kwa moja ama hakulindi moja kwa moja moyo wako dhidi ya kuanguka. Karibuni kugundua somo la leo. Karibu kwenye channel yetu Theology Jesus TV, mahali ambapo tunajifunza lesoni ya shule ya Sabato kwenye kipindi mwongozo wa kujifunza Biblia. Tarehe ya 28 Julai tunajifunza kutokana na yaliyopita. Mambo yote ambayo yanapita, tumesoma historia kwenye shule zetu, wazazi wetu wametuelezea vitu fulani walivyovipitia. Hata sisi pia tuna mambo fulani ambayo tumeyaiga kupitia maisha yetu ya kila siku. Na tunajiuliza hivi, kwa nini tunajifunza mambo yaliyopita? Tunajifunza mambo yaliyopita, mojawapo sababu ni ili kwamba tupate kuangalia wale walioishi mbele yetu waliishije, walifanikiwa namna gani na walifanya makosa gani, ili tusije tukayaangukia. Unapoingia kwenye kitabu cha barua ya kwanza ya Paulo kanisa la Korinto, sura yake ni ya 10, hapo kunakuwa masomo fulani ambazo Paulo anazitoa kwa ajili ya kanisa zinazotokana na zamani. Anaposema hapa kwenye Korinto wa kwanza 10:7, anasema msiwe waabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa, kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, wakaondoka wakajifurahisha. Hili ndilo neno la Mungu. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, hapa Paulo anazungumzia sana, anaweka mkazo kuhusu safari ya wana wa Israeli kutoka Misri kuelekea Kanaani, na anaonyesha kwamba uzoefu waliopitia una mfanano mkubwa kabisa na ule ambao tunaopitia sisi kama Wakristo wa siku ya wakati wa Korinto na wa siku zetu za leo. Ndio walipitia changamoto, lakini walikuwa na waliona mkono wa Mungu ukitenda kwa ajili yao. Waliona Dieu qui pourvoit. Shida zilikuwa nyingi, Mungu akaweka njia mahali ambapo palionekana pasipokuwa na njia. Walipokuwa na njaa, akawapatia maji ya kunywa, akawapatia mkate. Hata uwepo wake ukaonekana kati yao, lakini haikufanya ama haikuwazuiza kutofanya dhambi. Chakula na vinywaji walivyokuwa wakichukua kila jangwani ni kama ushirika wetu katika ushirika mtakatifu, ambapo tunakula na kunywa kiroho, mwili na damu ya Yesu Kristo. Lakini angalieni rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji, licha ya uzoefu wao pamoja na Mungu katika jangwa, Waisraeli walikuwa wakianguka katika dhambi nzito, na mojawapo wa hizo dhambi ambazo zimezungumziwa hapa kulikuwa ni kuabudu sanamu na uasherati. Jana tumejifunza kuhusu kuogopa zinaa. Hii ni katika juma ambayo imepita, lakini juma hili tunajifunza kuogopa pia sanamu. Utajiuliza namna gani watu hawa waliendelea tena kuwa na ujasiri wa kuabudu sanamu ikiwa walikuwa wanamuona Mungu halisi ama katika uhalisi wake kupitia matendo aliyokuwa akiwatendea. Mungu ambaye ameweka njia, Mungu ambaye amewapatia chakula, Mungu ambaye amewaokoa na nyoka, amefanya hivi na hivi, lakini baada ya dakika chache tena wamsahau na wajifanyizie sanamu ya ndama. Kuwalaumu Waisraeli ni rahisi, lakini tujiangalie wenyewe. Hata sisi leo Mungu yuko anaendelea kutufanyizia mambo mengi sana tena sana, lakini mpaka sasa tunapatia mambo ya duniani nafasi ya kwanza kuliko kumpatia Mungu. Hiyo tumekuwa waabudu wa sanamu. Mungu anasema tuikimbie. Kupitia Paulo anasema kimbieni ibada ya sanamu. Sanamu ni chochote kile ambacho kinakamata nafasi ya Mungu. Inaweza kuwa ni mitandao ya kijamii, inaweza kuwa ni kazi yako, inaweza kuwa ni maisha, ni mke, ni mume, ni watoto. Chochote kile ambacho umekipatia nafasi ya kwanza kimekuwa sanamu. Mungu akusaidie sana leo unapokamata maamuzi ya kukimbia hiyo sanamu. Kwa hivi, ukiwa unadhani umesimama vizuri, jiangalie vizuri, usije ukaanguka. Kwa sababu miaka ambayo umefanya kanisani ama kusema Mungu amenifanyizia hiki na hiki katika maisha, hiyo ndio haifanya kwamba uokolewe. Jiangalie vizuri, umwabudu Mungu wa kweli. Mungu akubariki. Asante Yesu Kristo kwa somo hili. Tufunze kuepuka kabisa ibada ya sanamu, na tujifunze kupitia mambo yote yaliyopita. Mazuri tuyafanye, mabaya tuyaepuke, katika jina la Yesu Kristo, amina. Hapa kuna kuwa swali ambalo ninaliuliza. La Bible affirme que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces, mais qu'avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. C'est le Corinthiens 10:13. Pourquoi alors nous arrive-t-il si souvent de succomber du péché? Mungu ametuambia
hakuna jaribu litakalokuja lisilokuwa kwa uwezo wetu. Sasa kwa nini ikiwa tuna uwezo wa kushinda jaribu, kwa nini tuendelea kuanguka katika majaribu siku baada ya siku? Weka jibu lako kwenye comment, na ukiwa na swali ama comment na changamoto usikose kutuandikia kwenye comment.